Baca lu sosok belajar dah. Lu nggak sosok belajar lu, sok pintar lu Eko. Usah diambil. Gue sini, stop. Kemana nih? Bacot lu. Panggil bapak lu dulu anjing. Saya ingat pemudian Pak. Iya Pak, tadi kita di lorong itu Pak, lorong kelas 10 DKV 1. Oke baik, nanti saya akan uruskan.